teacher and my friends, I am Misha. And before we want to study, let's pray. Thank you, God, for your attention. Now we will start the English lesson. May God bless from the beginning to the end of the lesson. Thank you, God. Amen. Hello, good morning, my children. How are you this morning? I hope all of you are good and healthy. See you again with me, Mrs. Eta. Nice to meet you today. Before we start our lesson, let's pray together. Please, your friend Mesia will pray for us. Thank you, Mesia. Are you ready to learn English now? Okay, let's start. Now let me know your attendance. Please fill your attendance in the Google form. Thanks. Anak-anak, materi kita hari ini tentang prohibition, yaitu modal emas. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, mengidentifikasi fungsi sosial, unsur kebahasaan, dan struktur teks dari ungkapan memberi dan meminta informasi terkait larangan. Dua, menyebutkan ungkapan meminta dan memberi informasi terkait larangan sesuai dengan konteks. Penilaian yang diambil pada materi ini ada dua, yaitu penilaian sikap dan keterampilan. Anak-anak, definition atau definisi dari prohibition is expression to warn others not to do or violate something that is prohibited. Ekspresi untuk memperingatkan orang lain agar tidak melakukan atau melanggar sesuatu yang bersifat larangan. Modal must not used to express a prohibition. Fungsi sosial dari materi prohibition yaitu menjalin hubungan dengan guru, teman, dan orang lain. Sedangkan unsur kebahasaan yaitu kosakata, tata bahasa, ucapan, tekanan, dan intonasi. Struktur teksnya yaitu pola atau patterns, subjek plus modal auxiliary dalam kurung must not plus verb base or verb one. Examples. Number 1. Children under 6 years must not take this medicine unless directed by doctor. Yang artinya anak-anak di bawah 6 tahun tidak boleh mengkonsumsi obat ini kecuali atas saran dokter. 2. I must not memorize all of the rules. Saya tidak harus mengingat semua aturan ini. Contoh yang ketiga, people must not remain seated until the show is over. Yang artinya orang-orang tidak harus tetap duduk sampai pertunjukan selesai. 4. You must not wear a seatbelt at all times. Kamu tidak harus memakai sabuk pengaman setiap saat. 5. You must not study the last 2 chapters before the test. Yang artinya Anda tidak harus mempelajari 2 bab terakhir sebelum ujian. 6.
You must not smoke in this area. Anda tidak boleh merokok di area ini. 7. There are sharks in ocean near the hotel. We must not go swimming there. Ada hiu-hiu di laut dekat dengan hotel. Kita tidak boleh berenang di sana. Contoh yang ke-8. It is rain outside. We must not go everywhere. Yang artinya, saat ini hujan di luar. Kita tidak boleh pergi kemana-mana. 9. I feel so hot in this room. I must not wear a jacket. Yang artinya, saya merasa sangat panas di ruangan ini. Saya tidak harus memakai jaket. 10. Dinda eats the seafood every day, except the crab. She must not like crab. Yang artinya, Dinda makan makanan laut setiap hari, kecuali kepiting. Dia tidak menyukai kepiting. Anak-anak, berdasarkan materi tadi, Ibu memberikan dialog. Dialog ini antara Mrs. Mona dan Clarice. Mrs. Mona said, "It's about you again, Clarice." Yang artinya, ini tentang kamu lagi, Clarice. Clarice answered, "Mrs. Mona, I begin you to give apologize of me. I promise someday I will make my parents proud." Ibu Mona, saya memohon Anda untuk meminta maaf kepada saya. Saya berjanji suatu hari nanti saya akan membuat orang tua saya bangga. Mrs. Mona answered, "Of course, you have to. You must not often playing video game and your gadget for spending your weekday. Why don't you review your lesson or study for the next topic? It must be good for your attitude and your score." Yang artinya, tentu saja kamu harus jangan sering-sering main video game dan gadget untuk menghabiskan hari-harimu. Mengapa Anda tidak meninjau pelajaran atau studi Anda untuk topik berikutnya? Itu harus baik untuk sikap dan nilai Anda. Anak-anak, berdasarkan materi tadi, Ibu memberikan beberapa tugas. Tugas itu, anak-anak menulis 5 kalimat tentang prohibition yang menggunakan modal must not. Please send your tasks through WhatsApp. The next materi is suggestion. Okay, children, to end our materials today, please your friend Galani will pray for us. Thank you, Jesus, for everything today. At this time, I'll finish English class. Bless me. Amen. Thanks, Galani. See you next time.